Guys, pagkahuman na to diri sa El Curso, narapunta diri sa Pankaron kanang nata diri sa may SM Seaside ata diri guys, nagwa ta putang ma'am diri karon. Muna view diri guys, oh. Para pakanti diri. Lang pakanti diri guys, tako kay la parking diri guys. Oh. Oh, ganahan mo ari diri, ari mo diri magparking guys, oh. Ganahan mo ari Seaside. Naras at mga guan, narangat bangang oh, star. Ana guys, di mo magmahay da. Na akong unit guys, oh. At medyo ano ni kalumaan guys, okay ra ni. Nindot kay view diri guys. Nadadapit loyo aning kahoy ang kwan. Loyo aning kahoy na diri ang kwan guys. Ocean Park, Suroyanan. Pero, guys, oh, try kita mo guys. Muna yung Ocean Park dia guys. Oh. Guys, natin ganahan mga ri. Aron mag picture dre, ari mo dre. Star. May dagat o SMC side. Lapad kayo. Oh. Walang to, salamat kayo.